Assalamualaikum, my dear students and viewers. Hope you all are doing well. जीअं त कुझु शागिर्दनि जी मैसेज आयल हुया त उन्हनि चयो त सर कुझु परसेंटेज इंक्रीज ऐं डिक्रीज जेका आहिनि उहे असांखे ॿुधाए छॾियो त उन्हनि जे बारे में जेको असांखे हिंट ॾियो त उहे कहिड़े हिसाब सां हल कया वञनि। तो इन करे मां हीउ हिकिड़ो हिसाब जेको आहे सो कयां थो, उन में फार्मूलो बि रखियो आहे त जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थी वञे। सो हाणे ॾिसो हिते चए थो हिकिड़े स्टूडेंट जी जेको आहे सो मार्क्स आहिनि 400 खां उन जेको आहे सो इंक्रीज थी करे 500 माना उन मार्क्स खया आहिनि। त लेट सपोज पोएं एग्जाम में उन 400 मार्क्स खया ऐं हाणे वारे एग्जाम में उन 500 मार्क्स खया आहिनि। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? त उहो चए थो केतिरी परसेंटेज जी जेको आहे सो उहा इंक्रीज थी आहे। सो ॾिसो हाणे हीउ फार्मूलो आहे परसेंटेज इंक्रीज वारो न्यू वैल्यू। हाणे ॾिसो जेका न्यू वैल्यू आहे एक्चुअली उहा असांजी कहिड़ी आहे? न्यू वैल्यू आहे 500। हाणे हिते जेको आहे सो न्यू जेका मार्क्स खया आहिनि उहे 500 खया आहिनि। ओल्ड वैल्यू जेको आहे सो असांजी ओरिजिनल वैल्यू। ओल्ड वैल्यू मीन्स ओरिजिनल वैल्यू। हिते ओरिजिनल वैल्यू खे कंसीडर कबो। ओरिजिनल वैल्यू असांजी 400 डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू मीन्स के 400 मल्टीप्लाई 100। जॾहिं बि तव्हांखे जवाब परसेंटेज में खपे त जेका बि वैल्यू हूंदी उनखे तव्हां मल्टीप्लाई 100 सां लाज़मी कंदो। सो हाणे जॾहिं इनखे तव्हां सिंपल कंदो 500 में 400 माइनस कंदो त हिते बचंदा 100 डिवाइड 400 मल्टीप्लाई 100। तो ॾिसो हाणे हितां 100 जो खोड़ो 400 ते 4 चक्कर लॻो, वरी 4 जो खोड़ो 100 ते केतिरी चक्कर वेंदो? 25 चक्कर वेंदो। इट मीन्स के इन जी जेको आहे परसेंटेज इंक्रीज थी उहा केतिरी परसेंटेज इंक्रीज थी? 25% इंक्रीज थी। मीन्स के पोएं एग्जाम में लेट सपोज पोएं एग्जाम में इन 400 मार्क्स खया ऐं हाणे वारे एग्जाम में इन 500 मार्क्स खया त हिन जी जेको आहे परसेंटेज उहा इंक्रीज थी आई आहे उहा केतिरी थी आई आहे? 25%। हाणे स्टूडेंट्स ऐं व्यूअर्स जे लाइ मां हिकिड़ो एग्जांपल ॿियो ॾिनो आहे त हीउ जेको आहे सो